tuni chi khangdong lam hill platform mangcha a chilai muna ki khopna ineyo assembly leli chan na gai pathin in damai puizalo nama sapenin pathin thangwa inum hanlang chule tuni hi ichenau gamazong chamhlat nani khoi muntina ana inamangovin hichite ki hanchun chilai muna hung ki khomzo sejong independence wish ka hin bol nomin aban le tuni tha iki khop na diu phat gai sang lovin mi jong somni leli tabang ini thing ta vin ai phat no gai sang lovin ani ki pan witin iki pat iki khop na diu tuni tha iki man cha na diu program khat bai sim ha na hin nei ing katin tuni tha iki man cha na diu program chu hi le pathian thua ai holim pi diu Reverend H. Minlin Sinson, Associate Pastor KBA Nagaland, bande lam kaiding chu ke hin nunga tinei thing baite wa choila sading nunga sennu pulamte Bible chang simding nunga di mercy neisel abana ki pachu seiding milon thangmin lon bai phei chichu ahung ki chei chei le pha chei na taw speaker pan a hin man pi de hin tun imazo si ki pat theina di event ken taw na hin manging katin ken taw na ka hin man chai chai le nunga senu in ba chai la hin sa pi di hin taw na ka hin man masangin Bible chang khat ka hin sim do no me Ephesus bung ni chang som azi chu ei ho ama khut chu hi ve chule I chon phat na ding uwa masanga patna pathinin agot sa chu chi chon phat na dinga chu Krista Jesua ki sim hi ve pathinin thu theng sim do naw phat thei bo pi tan tin I phat zo si ki pat theina dingin ke man pathin hinga taw ni hin manging kate ka ki pa ve pakai phat hai ta nei pi zalun phat man tam ta nei pi zalun na mino pi ka thang ve pakai ka ki pa ve pakai nisia ka ki manja ka thil bol kana to kana thamnaw hi hanlang chule sille chen hi hanlang ne da cha ding hi hanlang ta sadam theine hi jong le cho zo si nei pi zalun na mino pi ka thang ve pakai vanui le se na pathin mi tam ta in pathin chom chom ka ho win pakai hi jong le ke hon pathin di ta nang ma ka pathin no ka ho kha zalun na mino pi ka thang ve pakai chule nang ma ka ho ba pakai lung thing se le ki pa ta nang ma ka ho thei za lun na mi lo pi ka thang we pakai tuni ha jong pakai mun chom choma omu hi jong le ben vanui chi na le thip na khan to na dung zu in hi chi technology mang cha in hi chi lai online na hin pha chom ja na thua ki mang cha khom ding in kong ki khom bin ko na che ba nang ma nei pi bin nang chule ka pha do jong aki pa na aki chei chan ge ya na van thagau thing in nei pi di bin tin hi za na chu thi san man loi tha da upakai Jesu Krista mina ka tu me hi amen abana na chiu tin tun nunga senu in pathen ba cholai sa pi ding in e ko ve ba chen ding in thi ka san cha te la hin
chừng lẽ lung đi số mai về kim mô tiếng lệ cao tuy vẫn còn ta tê cao sân gió tê dingin ikan na tun sot pagka kumain tê so akihan langit panang dalang sayot lagay kumbuhat sa singdaling ikipanang mugang alit sitay ngay chingay nan solang panakit Hương helung đâm ngay ca na không lâu đã muốn sự phạt cầm khi khen ông đã đâu đã sân xa tê khen na tụt sọt bạc ngô mai lên con đê so akihan langit panang dalang sayot lagay kumkulang sa singdaling Takipain patinin patay upitang Pathin ba chui la ngai ta isa pi wa nunga sen nu chunga ki pa thui sevin pathinin pathin bu intin nangjong aban program aban anachi utin abana chu bible chang tu ni bible chang e simpe deu nunga di mercy nei sel ama phat anapeu hite tuni ta khona bible chang kong sim na di le chanchin phalu ka jik bunga chang som ni le di chimpan ka bang hi le mi hing chapa hin lei chunga hin gi lo na te ngai dam the na ane hi ti la het na dingun zeng kianga chun ka hung sol la hi thoin la lapun pha lan la in la min chi tan atia chato bible chang gen verse ka de na hat Philippi bungli changsom le thum ei hi hat pa Krista zala chun bangkim bol thei ka hi lalpani bible chang sim te chu chan chetin mal som sakta hai ka ke pa he ki pa me nunga mercy pathin phathei pathin thu sing theng e simpe zalun nang nunga mercy chunga ki pa thui sevin pathin na ma jong phathei bu intin aban anachalutin tunin ha pathin I hokom nawa thupi pen thupi hin ding Reverend H. Minlin Singson Associate Pastor KBA Nagaland Aman pathin phathei bo chang pumin aman aphat hin kito tele phanti kakipai Panoi leise lungdong lungkhama om laiza mun phabema tuipi alenin kopi tam ta ahu achumin mun izan hama lei achimin kopi izan hami min ko asugen thejen mun izan ham khana me akongin mem tam ta gen thia om laiza adia ku kichate I umnaw mun zo se a lungdong lehla ei koiwa teteng le nikho August la nikho som langa nitha paticha program banga ei pui thungowa
amasa penin papathi thangba na le choi an na ipivin he te tiang le ke le nagle na hula cha ka to khom pi ho zo si ngin muntina nunga gol thang nule pate lam kai ho zo si phangdong lam hila hong ho zo si kangai lu na salam kan piki ni he ade in Dr. S Chongloi le pa thang min lun vai phi le to khom pi cheng nang ho hapan na zalen hetabang mun akine ho hi hamphaung ka kisain ka ki pa ovin te tiang le tuni ni khu hi India gama iche nawa som segi langa channa Independence Day ni khu ai tolhona ade a ke tu a ka umna ka to na Kuki Baptist Association na galenin sile ni ko som langa agas la he wanoi le si tita lowa India iche nawa Independence Day ni ko aman jing to kilona nampi adinga janting len kataw khom ji uhi dunia zong kuki chate yumna mo hin do mo wa nikhale ho gama pathin hin wa choi diu chu obung mi pi te jong kataw naw a hi jingi tiong ka asei do nomen Padmasa virtue service ali channa chu ning kuma jun la ni kho sagi ni kho en elam kai te ni vin ke jong mun eina pi thonen tu chunga hi somli leli channa ahi kile khat zowa hitawang platform ka mu hi ampa ka kisai tiong ka asei do nom kin en he ade in he sabong in na chinowa tu chung second wave in mihim tam ta na mun zo sia hulam kai ho thacha ta ta isa lu ta ta jong han mol alim gam ta en na chenowa pastor ho jong koima akichol do ompon na a taw namang hi han lang phone he jong le mi taw pi ke jong nang ho taw pi na zalin nagale na kuki sa te na district district nga counseling team ti in government khan in kana pangin so pi chen te adinga zong pan anakila in tu ka chu second wave phat sung hi tiltam ta phone man tam dan le ai lo wa le pathin na to til bol ki dang tiltam ta zong akizil do pe ke je ka he pon nom na che no wa mi man tam na hi su ke diu yong kyong kataw na le ka kin chat hi in naw mun che a pathin pathe ebu diu yong hi itaw na hi in tuni Pana tupi adinga hongki deisen alo le eo e program wa hongki ta ado chu ahile cham la na hin kho naman hinam ti hi hin ta ado ovin ta sal haga wa jong India ichen now som sagilanga kinna Independence Day imanjing laiwa eho kukita te cham la lo wa hin khu iman now jong akigel do in tieng le ta sakiu pon thagau hin hu azong mi zana mi ipin tha naw kum som ni som thumdong ta hin khu iman jing la ja jong ei pham ei som kona ei cham that sa thelo ei kan o tam ta ni khu dingong kata sanen hi ja he ta sakiu he pon thagau hin khu zenga jong cham that na hin khu na man he nam ti pa he tunia hin ki de hlen he ti he ka sei do nomen azo in our noven Bible sang idei hanu ailo wale hongki pi an sim do tan lubunga chang som ni leli lai chu avela isim do kidu hepon lubunga chang sagi akuna som ni leli sunga chu jesun lang thi khat abol dam tu sim akimu en tateng le hichi tu sim ma he Gospel Matthew bungko chang khana kuna chang gi hi hen lang ma bung ni chang khana kuna chang som le chang ni sunga jong akimu tha en ipi le chi lunga bunga chang som ni le li a he tom cha yong le iga ho lim phong hi tau na pu ma kong ki go na he
tiong chu ka sei do nomen azwa asim do tan a hoi hit ta jong le leise chunga mi hem chapan chon set ngai dam na that ani je ti na het na dingun atin langthi pa za chon thobin nalup na kila in lang na ina chitan kati nati ati angai lo zo se adinga athune pan phathe ebo pi taw hen ken sumi te ho mun tina im jing lai wa ke ho in langa uma office na tong imite chunga pathin na tong ho sang sanga khangtha city a ho zadang namdang la ho adinga platform len zo ai lo la mun len zo he ti yo he saung la ka ase do nomen hilaya lang thi pa hin ku hi ve na hele ma bung ni sang khat na chu ve na hele pai lai muna hi su a koi khom na hi dem ti dong hi yellow wa kho hi ma bung ni sang khat na chu ve na hele kapar na hai lu na awai ku namuna hi echilaya hi in akichol do na ina pan apan namuna itabang lang tipa ahen pu lu hi ti yong akimu in echi mak sun pa hen mili in ahen zong ve ti yong hi akimu in galili gam ahin echilai mun hi ve na le abulanga chu jerusalem a ko na zong mi hongin galili a ko nin zong judea gam ma ko na hung khop he ven Hichelai mun hi evena le Galilee gama Capernaum muna hilsu ahelo le Bible themon ase bena ma bungli som le thum chu evena le Peter injong hinte ti injong aga ase be ei pi chui tai le dunia he pakai Jesus Christa phalaiza anung zui ho hi Jerusalem ko na hung ho Pharisee so le dan tu sun ho hen ke ho het to ke ho zil to akito na dem athu sei ti bui pi gun se na hongen adang ho Galilee han lang Juda gama ho hem dam piding alo la oiwa piding atu sei ngai no ma hong a heven elai Bible chang ka simjing lajen e ho pakai lacha Reverend Dr. Package kai za khamen sermon ana sim na helai Bible chang ma mangcha en teamwork pan khom na mili in langthipa azon tu sim ana sejen tu teng le aman ase be na aung chu som kona ati jing la ya kalungela na sata en ehin e holim pi jingin ama hi ipu pa khaja kham hi 1993 to 96 hi ama student a ke yong kana pangin kana khan wang pha ka kisal he jengin patina atu sei hi ke yong kala khapu en etabanga sermon ke dinga enawa ama akuna la son theding lunggel kane hi hampha jong ka kisai tiong ka ase do nomen kan sungmi te ho kiltam ta ase ding nan te hi jong le lang thi hin kho hi thunom wang hi lo a hi in lang thi hin kho hi mi insa elang ikhosung ibeng sung evena hele ita bangin kho hi divem ta hi igel elo ahelo wale ke khat chat thelo jun le e jong ki tha thelo the teng le ki thopi ngai cha jing jeng a heven ita bangin kho lang thi hin kho hi ti chu et saung la ka ase do nomen pakai Jesus Christa hen mi asu dam te nga hi le na chon sen na ki ngai dam a he tai ati hi ipi ase na a mi ta sa he banga dam ding ngai cha am la ya hi chi ase ma sa hem ti ke ong ka bui pi ji in hintin geldan ngai dan tam ta om nan te hi jong le kalungela pathinin e ho limpi na khat he a he a hele hitabang nat gen the ne ho hi a hin kho wa hi lung lai lo na le alung gel wa hi lung dam lo na pathin sab sin na dim se na hin kho anapui a hi je in nem sab sin na dim se an heven lung hang jing jing pathin tai jing mi jong an heven tin lunggel di lo haga a chu ata sau sanga hagau hin ko hi ngai dam na api masana ting le ta sa hagau hi asu dam ji ti paung chu elaya ega mu bit he ting le tunil ha ega se na banwa Jesus Christa all the chen le amel mu chen ho hi ve na he le
ahin khowa hi kilap na hin kho anewa ima bolmo to mo anelo iti pang chu iga sei na banwa tuni in India kum som sagilena Independence Day iman to kilona mi izanam gambe izanam hi independence nom lowa amohong chamhan nom hin kho aman jing laiwa e ho jong tuni nikho alole tu komi alole tu phan hi kipin tha naw kum izat hi tadem Haticha pakaya dinga independence ta na ito ajingowam ahilo wale azeng pa banga ikut ikengo satanin asom kona khutlam thelo keng song thelo wa ipti pa he pakai Jesu Krista oza chen le muchin ho hin kwa he samthan na thilthum iga seido nomubit he elaya Bible changwa ese na wa thilthum ka ga seido onomen amasa pe na chun azua isim do taven iche langthipa za achun thovin ati he sapawa NIV chu ibena le get up ati he tunia hi langthipa ko ma chu ain khai ha namuna ama anga chu nalup namuna ko nin thodo in ti hi pakaizen anasei aize nalup namuna ko na dingdo in lup namuna lumkit tahin ai chin lai mun chu hin da hlan ti na he em langkhana lumkit ta lo dinga nan na zal khuna ko na thodo dinga langthi nat na zal khun arole langthi nan asom kon muna ko na Christian hin ko ahelo wa hele haticha dingjang pe na kwa jong Christian hin ko zenga jong he som kona iumu ilang chat thelo ikut ekeng pakai zadinga iza thelo naw ni khukum tamta jong ding kata asanin ya he tunia he langthi na asom kona ombanga hichimi pa hi naumna konin nalupna konin thodo in atibanga e ho jong Christian hin ko wa hi da la ding jong tamta omentin sumle pai di lo na ikiman naw thien lo na nele don thien lo na nop sana hin ko ai lo wa hele nom ta pathin na tong hong comfort zone da la nom lo wa hin ku ipan ium naw jong tam ta ominti tiong hi hicilaya ko na reflection na dinga kaga ase do no me in ya hi do na ga kinele thodo na hin ko naman hinam ai lo le nalup na da la zo hinam ai lo a thodo ho to ding hin dunia hi mi ko hi jong le alum na una atho ale bolding a house in azing dong pathenin tunia Bible changa e het saule isei do onomu chu mi zanam i hello wanga penthana ne wa lagaw hin ko inejing laiwa jong chamlat ta lo pakaijin muwan lai banga lengdinga egel jing laiza ewa no ta banga ipam in ko dong kisom kona kipa zolo ha zolo wa hin ku inaman naw dong tam ta amintin ya dunia hi pakai Jesu Kristan elat dam naw hu hing naw to sim ata agel do sen na tam ta la akona thowa ama adinga hin ko pui the che dinga angai lo zo se atune pan pathe ebu pi taw hen ani na dingin anoi chu aban isim kinale na tho do zo tinga le abana chu nalup na kila in ati kitna lai he tek yo met atin sapa wa chun lup na chu dal he in ai la wale hichala ya ga mu he lum kit ta lo dinga nalup na chu kilep tu min lang ki choi tho a hung langa min nan po jong le nakile ki lang le nangin nakile ma na choi ki ding hitan te lup na ta jong hi po in tin he ham khat ai lo wale men ham khat cha chu an khai la wi di ja chu nalup na chu ki jelin lang ki choi ta en nangin mi dang choi sa hin tina he ya hi tunia ega sei do nom kin chu alum na chu adal ha sa apo in amaten akilep tu ma amaten akichoi ding hi angan si ini Christian in ko zenga jong hi zil do ding alo ale zil do ding
tam ta hi hin khuwa ding long kata sanin ya hi tunia hi lupna zil do nom lo lum nom ki alo la zil do ngap chalo mi tam ta ji in ipen tha zo ma lum na su thing lo wa mi su thing ngai ni khal ilup nom ki na zong an da ki ji in asot ngai poti pa zong he thusim tam ta zong imu do diwang kata asanin tune hen na lup na nang tai na ki zel do hinam alo le nakila do hinam na lup na muna awela na lup nom ki ji am ti yong he adam hon wang dam lo ho zal khuna alum nom ji ta po ve hospitalized chen lang indilai chi yong la adam lo ho alup nau zal khuna to ding jong akinom pon amo ho lup na zal khuna akilum ngai po in tunai adam ho hin khwa he ama in pakajin langthipa amin jong ke seipon he jong la hp pa ko ma he nalup na kichoitan ati ase he hin khutha nei hon hin khuloi lampi akida jive ti pa ega ase do nom he tunai he pakai Yesu Krista o iza che nova ama akona amel imu che nungwa he ilup na wi la inung zot ki no ikizil do wa ichiu hinam ti samlan na hin ko abula tupia se bangwa samlan na hin ko naman hinam mi zanham he lup na zil do lo lup na dal haden mi ho he samlan na hin ko kamange ti wanga agalup ki ji te nga hele akan oding ahen beding hiltam ta sitna an umnom ji he ilup naw zil do ilup naw kichoya pakai thu ngai the chi dingin angai lo zo si atune pan phathe ebo pi taw hen achai nan hun se tang katin i bible chu achai na lang chu isim ke na hele lup na azil la akichoi do zowa chu naina chitan ati ke na he go home alole and walk ati na in langa chitan mundanga chienti asol hi be ne he pakain aina asol hi gel thei ta khat hi in adam na aphat na akeng akut te hoi lang pang hidam chu ake hepo in nadam komite nagamite ho gamu sa in tin adong ka sei do nomin ain ko hechin ho muchen paticha hin ko ana hechin ho amu chen masa dingo chuteng la amu masa diwong chu adei sa ma jong hi intin ya hi ta san cha te hin ko pakai jing engai dam nau tu sim hi pakai to ikimu tu ta tengo wa hele pakai e dei sa pi pen helaya iga sei do nomi in sumite po na izi icha te po na ikho eveng inammi te po na kiti hi pathen tu to akito e tiong ka sei do nom hin aje chu Pentecost ni kho Jerusalem ke pana Judea Samaria agal kai diu chu pakai adei sa ahe ya he tu ne he mi zanami Krista hin khota ne yala ain sung aloma masanga midang kom hobung building ti hi priority a pe yong ana ji in IPL chi chu pone wang pakajen na illanga chen ati a illanga asol ahi naman hinam ti isena wa thodo in ti e bible wa ega asedo aben anina in nalum na kila in lang na illanga chitan ti e che mi azeng pa ko ma ase hi in zon lowa gamlang zon ho hi asot ngai ji po in dengla anung zui di wang mi akisim to ji po in lamka agil akela adang acha atengle koima awa ding mi anom ji po he pen tha nain kho jenga jong gel kho ding pen hi sopi ulenau in sumi kho sumi gam sumi te hi gel kho le lai nat pi masa hi ding hi iga dei sa ven he illanga angai cho gel kho illanga angai cho damna ailo le ipi hi jong le kipa na thupha angai cho ko ma ilut noinam ti yong he samhlan na hin ku akona he chi e pu iga ase he in tunin la en muntina khang tha
nule pa ai lo wale ade nunga go lang ho na to na nei ve fin him tam ta than mula pu ke zong naglen kama ingai ta isopi uwe na hobumi pi te zong ikimu kit ka a than mul la him tam ta analim om jing la ja pathenin tunia dam na ap a khule keng kim ke za ap na laiwa ama lengama wai kon theya na ki ki to theya na lai he man tama ma jing a hi ja he pathenin ha ta na tongdinga e gon jing la ya champlan na hin kho ama ana khule keng nelelam thillelo mangthi dinga e gon he ipi na som kon umam sumla pai ham ne le thi ne le don ji ham thil theng lo tam ta mo hi pai la apakaya dinga chamlat ta wai kon dinga ikitip naw hi chi chu tunla a samon chom cha kain go hi in achai na in bible chang e sa ho jong le john bung ko chang li na hi sunai pe cha hi e solpelona zan honglung ding hita hi insumite ho zan le sun aki he dan akimu in vai kun phale vai lun pa jong akimu in eja he damla hin kho aman tam dan jong akimu in elai bible chang he tulaya sim beding alo ale them khat koi beding ngin ga akigel bangle tong loi jing hi tv ti in jong iga sei do nom he sunai pecha e solpana to ti khule king dama pathen epi la ja vai kon theja thu sei theja yum la wa hi pakaya dinga ha ta na tong ding in avela sopi ulenau te ho tipna iga nevin second wave to kichai hi la jong le ichan ge ham ki phatawen abana third wave hi chapang ho jong an to kha ding iti a hele lungdong lung kham lo amen eja hi mabana ipi into ham ake po he dong pakai khuna kingam jing hi tevin rupe na na lup na kila in lang na ilang at chitan ti tusim somcha isay do nawa angay lo zo si papatenin hati ebo pitawhen kakipa e Reverend pu chung ai ki pa thui sevin luk bunga sungmang cha a pathinin apu cham that na hin kho ipiti mandi ham ti ya pathin thu gil ta a sei pi zalun amazon pathinin phat theibu intin ama sang ama kho pathinin phat theibu intin chule ama chunga lon ki pan sei zo lo pongovin abanin program abanin chiu hitin abana kipathu seina ininei dewahin kipathu seina milon thang milon vai phein and saying hin aman asei chai le tunni tha speaker pa Minlen Singson Reverend Minlen Singson in khumkhana tun kipathu saying in milon thang milon vai phei phat anapiu hiti amasan tuni Kangdong Lamhil Vulture Service tia muncho makona na munche wa kona ihung panwa pathen thulalai kitil ho theina diu platform isim te ho kai khom na ichi technology mangchai hin gono asom li le li vei chan na kai khom te ho phata cha a zokit thei tai zalwin damna phat pha apu pathin I thangwa win he chule tunil ha panmun ladinga anagi team vai home lam kai dinga nunga tin nei hing bai te hin chule wa choila sadinga anagi team nunga sen nu pulam te hin chule bible chang simdinga anagi team nunga di mercy nei sele hin chule thupi pathin thua eitil holding wa anagi team Reverend H Minlen Singson Association Pastor KBN Nagaland hin am ho zo se anaki tip nau banga phadacha a panmunte ho hin la pi wa chule ta sala thagawa il kho ta pi ta pathin hachapu
pathin thu a thuman tam ta ai til kho na te ho abon cha chungwa ki pa thu seizo lo seiwe Reverend H. Min Lane hi masanga pat jan amin kana za zengin kaloi nu ta kahung kitchen ni kho chun ata in amel ka gamuin kaloi nu thado in ana pangin ai le kahung ha ki happy be chanahin kangai sang na asang che in KBA Executive Secretary yong kum sat pi ana tu in ahin akineu sa na le epaham mi adopt nom jing na pa hin kho hi kamoi na ma hin kho apat hin tampi zil do thei kamun ama kho a pathenin umpin mangcha zom jing han lang khangdong lam hilin ning komin khat ve na ki ti min man jong han saitan tu nil ha in hat ai man pe ki dun tu ahong thung ding hat le ni kho ho a jong epaham ama akona pathen thu lala atil khona in nei zom jing diu zong hi ikinep naw hin advance in kan tem kit ting zong le lung set ta nei na no pe kit ding win ke pa thu sei ta gomin tim na yong kan nei pai ki du na he chula tunil ha in muncho ma konin akai khom na a mi tampi ipang khom kit thayun chula tu a kai khom phat ta pang the ho a hin chula khonunga recording in guiding ho hin pathin thulala isei do isa do te ho zo si angai ho chele tun ha pan lo zo setting in thagawa khan le thagawa halna ai thenin phat thei bu pi cheu han nang phat kit na zong heta he thanom ta pan la khom jing dingin avel velin zong ekitim kin he tun ha ke pa thu sei na phat ka hin man thei tante cái phải ki pa umen pathen in phat chain chan ge ya hin pui thung zalwin pathen thangwa na kapi nomin chule akit azong tabang program te ho imu thei ka se win pathen in im na che ba yum piu han lang to chule lam kai te ho zong lam kai hi chi platform a lam kai hon chi chilaya phat loading a ne hin te zalun ho chunga jong ka kipa in ka bol khelam ne ki ngai damu hitin tuin chain ding in chile khat ka sei khelin chile tuni la hung zaw zo si jong na chung che wa ki pa thu phen sei no min chile tun ki khen na ding in phat zo si khum khan na ding in tuni la speaker ai pan pi pau Reverend Min Lane Chingson in pathen he nga taw na hin nei pe de phante taw na hin mang kate olo pi pen hatunong kapau pathen hepa nama anga kan thum jing bangowa somli leli channa hepa service patacha chai thia nei poita awa nangi nei pui thung ta jun ka kipan hepa na min thing ka thangwa we na he mun tina India gama hepa kazal le kanami te ho hepa atabanga hichi platform pangdong lam hil nei piu hi hu doctor es songloi hi tingle pa thangwin lon la team ho pakai tha na pijing en lang angai chat dung zui chi ba pakai hepa nangin ni kho itabang ni kho hi jong le nangin na phungbu jing ding jong pa na ma anga kataw win hi kazal le kanam mi te hopi len le na ho jong pakai le kasim ho jong he them the na pe in lang na to na hol ho jong na to na pha na pe a tiang le pakai hepa service bolai ho jong hepa nangin promotion nong pe in lang ni khal le pakai tu ni a som segi lenga channa India Independent Day kaman bangwa kukinam mi ten jong ka flag ka dop sangwa pakai ka gamuwa ka owa nang ma ka thangwa awa pakai obem de ma hin ko ka pui the na divin jong tuni cham tha na ni kho kamanu to kilona ta sa jong pakai cham tha na ne pe vin lang ting le lagaw hin khu zinga jong neng in hepa cham that dinga nei go no wa
nei cho do zo nung wa zong ka khut le keng sat thelo wa hin kumang tam ta zong ki umintin hepa lagaw hin khu a zong lung se taning nei cham that sa wa kalup na wa ko na ka tho wa kalup na ka ki choi wa in langa chi a pakai na mi te ade mi pha cho ma nei sim di gong pa na ma ang ka ta wat he mi mi na sei khil sei wa uminte a ma hele hepa na mi te zo se thaling na la chapun ngai dam ka thumin nang ma de banga hepa na lung hai na banga kisei do kisado a ma le hangdong lamila lam kai hole eche a tuni la angai ho zo sen pakai pachom na ka nei the ne divin pha the ne bu untin tuzan pha na hepa kom na chet wa nom ta nei ki chol do sa vin lang dam selen jing ka nang nei jing thopi wa pakai dam sela kum hlung hela nei pui diu nge in echeng zo se chu cross a e la do wa ka pakai jesu krista mena ko Amen. Phải.